जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानकु उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागत। सांग मैंने आज आम फिजिकल एजुकेशन टीचर विषय डिस्कसन करवा। आपण मैंने जानते आगामी दिन में जूनियर टीचर रे कौन होची ना 15,000 वैकेंसी जूनियर टीचर रे आसवाक जाऊँगी। ये जूनियर टीचर रे 15,000 वैकेंसी आसो ए कौ वैकेंसी आसो ना ए टीचर वैकेंसी आसो आप जानते आउ एमएलए टीचर वैकेंसी आसो एवं ता सहित स्पेशल टीचर वैकेंसी आसो किंतु कौन है ना ए पीट नियुक्ति आसुना। तो आज वीडियो रे आम डिस्कसन करवा जूनियर टीचर रे 15,000 वैकेंसी सहित पीट टीचर आसो कि आसो ना, जो पीटी पिला भविष्य में कौन कौन रिक्रुटमेंट आसवाक जाऊँगी, 3 नंबर अपर प्राइमरी स्कूल पीट रिक्रुटमेंट आसीपर कि आसो ना से विषय आज हम डिस्कसन करवा। बीपीएड सीपीएड पिला कौन करेंगे सब पिला एकाथर जॉब पाइपर से विषय आज मैं डिस्कसन करवा। बहुत पिला कमेंट करते एलटीआर पीटी केस कथा कौन है, आज आम से विषय डिस्कसन करवा। तो आसतु फास्ट आम डिस्कसन करवा कि 15,000 जो जूनियर टीचर आसला से पीटीए नियुक्ति आसो कि आसो ना। तो सांग मैंने लक्ष्य करें ओडिशा सरकार तरफ एक मीटिंग बसला। यही मीटिंग रे जो 15,000 टीचर रिक्रुटमेंट करने जो प्रस्ताव आसी कौ कौ टीचर आसी स्पेशल एजुकेटर, एमएलए टीचर, एलिमेंटरी टीचर। आपड़ जानते एलिमेंटरी टीचर केते वैकेंसी आसो ना 10,000 वैकेंसी एलिमेंटरी टीचर आसो। एवं जब कह एमएलए टीचर केते वैकेंसी आसो पाखापाखि 3,500 वैकेंसी एमएलए टीचर आसो। स्पेशल एजुकेटर जब कह पाखापाखि 1,500 वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर आसो। एमती मिसिकी टोटाल पोस्ट कौन हम ना 15,000 वैकेंसी प्राइमरी टीचर आसो। किंतु एथिरे पीटीआई टीचर नियुक्ति आसापे कौन इनफर्मेशन ना कौन पाए ना आपड़ जानते ओडिशा। तो सांग मैंने लक्ष्य करूँ ये चिट्ठी ये चिट्ठी रे कौन लिखा जाए ना जूनियर टीचर रे केते परिमाण टीचर कंट्राक्चुअल अच्छा ता भर ये जो फॉर्म टी अच्छी पीटीआई फॉर्म आपड़ जानवे जूनियर टीचर रे पाखापाखि देखूँ प्रत्येक जिले में ये भिडियो देखूँ प्रत्येक जिले में पीटीआई नियुक्ति एवं टोटाल ओडिशा कहने 4,424 पीटीआई नियुक्ति अच्छे। किंतु तापर भी जो जूनियर टीचर 15,000 वैकेंसी आसला से पीटीआई नियुक्ति आसला ना, कारण बर्तमान गवर्नमेंट हुए तो प्रपोजाल ना कि सब प्राइमरी स्कूल पीटीआई नियुक्ति दवापाई, तो से वैकेंसी आसीपारा ना। तो यार दायित्व आपण मानकर आपड़ गवर्नमेंट को जिते रिक्वेस्ट करेंगे जिते अवगत करेंगे, कारण आप जानते बर्तमान सरकार खेल पर प्राधान्य दौरान। तो जदि आपण मैंने चाहिए ताहले सबू स्कूल पीटीआई नियुक्ति बाहरी पार कहीं जदि पीटीआई नियुक्ति न था 4,500 टीचर केमी अच्छा स्कूल एवं आम चाहिए एम रेगुलर हो जातु एवं एम रेगुलर सैलरी पातु जमी सबू जो संगठन मैंने लगी कि रेगुलर सैलरी से आम धन्यवाद दबा। से रेगुलर हो जाती तो आप जानते भविष्य में आप प्राइमरी स्कूल पीटीआई नियुक्ति बाहर पाखापाखि 45,000 आप जानना 45,000 प्राइमरी स्कूल अच्छी और से पीटीआई नियुक्ति पाले समस्त नियुक्ति पाइपर। सेकेंड पॉइंट सांग मैंने अच्छी पीटी पिला अपकमिंग रिक्रुटमेंट कौन कौन अच्छी भविष्य में पीटी पिला कौ कौ रिक्रुटमेंट बाहर से विषय डिस्कसन कर। तो सांग मैंने ये रिपोर्ट को लक्ष्य करूँ ये रिपोर्ट अनुसार भविष्य में देखूँ आउ 2 मास पर कौन हम ना एसएसपी टीजीटी जो रिक्रुटमेंट आसो से रिक्रुटमेंट रे पीटी केते वैकेंसी आसो ना 250 वैकेंसी आसो। आप जो न्यू एडेड हाईस्कल अच्छी आप लक्ष्य करुवे ये जो न्यू एडेड हाईस्कल अच्छी ये पीटी केते वैकेंसी अच्छी ना 651 वैकेंसी अच्छी। ये जो वैकेंसी केवे आसीबो एटा यदि एसएसपी टीजी मिसिक न आसिला ताहले भविष्य में आरएसटी परे परे आसीपर। एवं जदि आम स्पेशल ड्राइव कथा कहवा स्पेशल ड्राइव रे कौन हम ना पाखापाखि देखो गवर्नमेंट हाईस्कल जो आरएसटी स्पेशल ड्राइव बाहर अच्छी आगु दिन में पाखापाखि एठी 500 ରୁ 600 वैकेंसी से रिजर्व होकर रही अच्छी। ता सहित जदि आपण मैंने चाहिए ताहले कौन हम ना जो पीटीआई नियुक्ति अच्छी आप जानते जदि आप चाहिए प्रत्येक प्राइमरी स्कूल रे कौन कहीपर ना गोटे गोटे पीटी टीचर नियुक्ति हो पारे। तो पाखापाखि ओडिशा केते प्राइमरी टीचर अच्छी ना 45,000 स्कूल अच्छी। तो यहाँ आप डिपेंड करे आप केते दूर यहाँ गवर्नमेंट को अवगत कर। तो सांग मैंने 3 नंबर पॉइंट अपर प्राइमरी स्कूल पीटी रिक्रुटमेंट आसो कि आसो ना यहाँ आप डिपेंड करे जिते गवर्नमेंट को अवगत करेंगे गवर्नमेंट को पाखे इनफर्मेशन पहुँची पारे कि प्राइमरी स्कूल पीटी नियुक्ति दिंतु से शीघ्र पीटी वैकेंसी आसो। कारण प्राइमरी स्कूल मुझे कही रखुच्छी पाखापाखि 45,000 प्राइमरी स्कूल ओडिशा रे अच्छी। तो ओडिशा रे
କେତେ ପିଲା ପିଟ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 3500 ପିଲା ପିଟ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯଦି 3500 ପିଲା ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ଖେଳ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲମ୍ପିକକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ ହେବାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3500 ପିଲା ଯଦି ମିଶିକି ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି 4500 ଟିଚର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତ ବାକି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? ତ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 45,000 ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯଦି ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ଏକଜୁଟ ହେବେ ପିଟି ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତାହେଲେ ସିଓର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ 45,000 ପିଟି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବିପିଏଡ୍ ସିପିଏଡ୍ ପିଲା କ'ଣ କରିଲେ ସବୁ ପିଲା ଏକାଥରେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ? ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ, ସବୁ ପିଲା ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ୟୁନିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ କି ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଅଲରେଡ଼ି 4500 ପିଲା କ'ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ ବିପିଏଡ୍ ସିପିଏଡ୍ କରିକି ଏତେ ପିଲା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପିଏଡ୍ ସିପିଏଡ୍ କରି ପାଖାପାଖି 3500 ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ବିଏଡ୍ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିପିଏଡ୍ ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? ବିଏଡ୍ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମିତି ବିପିଏଡ୍ ସିପିଏଡ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପିଟି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଆଉ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ LTR ପିଟ୍ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ LTR ପିଟ୍ କେସ୍ର ପାଖାପାଖି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଚାଲିଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜାଣିବା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲା ଜବ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା, ସେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ଏଟା ସଲ୍ଭ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଆସିବ ନା SSB TGT ଆସିବ। ଏବଂ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଯେତେ ବିପିଏଡ୍ ଆଉ ସିପିଏଡ୍ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜାଣିବାରେ ପାଖାପାଖି 3500 ପିଲା ସିପିଏଡ୍ ବିପିଏଡ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତୁ କି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପିଟି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ସେତେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ୟୁନିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଶା କରିବା, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବି। ତ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।